बुलेटिन के आगाज़ पर बात करेंगे। डिजिटल मरदमशुमारी 2023 के नताइज की मंजूरी के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास कल तलब कर लिया गया है। मरदमशुमारी के नताइज मंजूर हो गए तो आम इंतखाबात में कम अज़ कम 3 से 4 माह की ताख़ीर हो सकती है। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म ने वज़ारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जानिब से भेजी गई समरी मंजूर कर ली है, जिसमें डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी के लिए CCI का इजलास बुलाने का मुतालिबा किया गया था। महकमा शुमारियात ने मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल करके नताइज भी मुरतब कर लिए हैं, जो अब CCI को भेजे गए हैं ताकि इस आइनी फोरम पर इन्हें मंजूरी मिल सके। अगर मरदमशुमारी के नताइज मंजूर हो गए तो आम इंतखाबात में कम अज़ कम 3 से 4 माह की ताख़ीर हो सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चंद रोज़ कबल कहा था कि आइंदा आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी के नताइज की बुनियाद पर होंगे। दी न्यूज़ के मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक CCI के लिए 3 इम्कानात हैं। स्टेक होल्डर्स की तरफ से इजलास में निशानदही करदा संगीन खामियों को बुनियाद बनाकर मरदमशुमारी के नताइज मनसूख कर दे या फिर नताइज मंजूर कर ले। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और निगरान वज़ीर आला पंजाब के मुशीर कानून कंवर दिलशाद ने कहा है कि नई मरदमशुमारी की मंजूरी हुई तो नई हल्का बंदियां लाजिम हो जाएंगी, जिसके लिए 6 महीने तक का वक्त दरकार है। सूरी तौर पर अगर मुश्तरका मफादात कौंसिल की सिफारिशात पर नई डिजिटल मरदमशुमारी के बारे में गजट नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो फिर आइन के आर्टिकल 51 का सब सेक्शन 5 के तहत इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान असर नो हल्का बंदियां कराने का कानूनी तौर पर पाबंद है। ये तमाम जो है उन पर हल्का बंदियां होनी है। 4 सूबे हो गए और इसके बाद वफाकी कौमी असम्बली हो गई, तो ये तमाम तकरीबन अरसा तो इसका वैसे तो ठीक है, वो 3 से 6 माह का अरसा दरकार होगा। 3 महीने तो ये वैसे मिल गए। 9 अगस्त को असम्बली डिज़ॉल्व हो रही है तो 90 दिन तो ये इत्फाक हो गया 3 महीने। इसके आगे फर्दर जो है वो आप 3 महीने जो है वो लगने के इम्कानात है, वो 6 महीने का अरसा लग सकता है। वज़ीर आज़म ने 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील करने की तारीख दे दी है। इस्लामाबाद में इत्तेहादियों के एजाज़ में इशाइये के दौरान उन्हें बता दिया असम्बली अपनी मुद्दत मुकम्मल करने से पहले तोड़ दी गई तो इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर अंदर होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने निगरां सेटअप की तश्कील पर इत्तेहादी जमातों का इजलास बुला लिया है। इत्तेहादी जमातों का सरबराही इजलास कुछ देर बाद वीडियो लिंक पर होगा। इजलास में बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान समेत हुकूमती इत्तेहादी शरीक होंगे। इजलास में निगरां वज़ीर आज़म के नामों पर गौर होगा। अयाज अकबर यूसुफजई नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ, उनसे जानेंगे। अयाज, क्या मालूमात हैं आपके पास? देखिए जी, बिल्कुल निगरान सेटअप के हवाले से वज़ीर आज़म ने निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस पर अब मुशावरती अमल आज बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया है। इस वक्त इत्तेहादी जो सरबराहान हैं, जितने भी हुकूमती इत्तेहादी हैं, उनके हवाले से एक इजलास तलब किया हुआ था जो इस वक्त शुरू है। ये वीडियो लिंक पे इजलास शुरू है जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजल रहमान समेत खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर जो इत्तेहादी जमातों के सरबराहान हैं वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। इसमें निगरान वज़ीर आज़म के नामों पर गौर हुआ है। ज़राए बताते हैं कि हफीज शेख, शाहिद खकान अब्बासी, असलम बोतानी, फवाद हसन फवाद समेत दीगर नामों पर इस पर गौर हो रहा है। और इस हवाले से ज़राए बताते हैं कि आज इसका पहला दौर है। 2 से 3 दौर के बाद जो है वो नाम फाइनल कर दिया जाएगा कि कौन होगा निगरान वज़ीर आज़म। और उसके बाद क्योंकि 9 तारीख जो है वो दी हुई है वज़ीर आज़म ने असम्बली तहलील करने के हवाले से, इससे पहले वज़ीर आज़म चाहते हैं कि अपने तमाम इत्तेहादियों के साथ मिलकर एक नाम जो है वो सामने लाकर अपोजिशन लीडर से मुशावरत के बाद उसका ऐलान करें। जी अयाज अकबर यूसुफजई, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल जारी हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने सेशन अदालत को बताया कि चेयरमैन PTI कहते हैं कि टैक्स रिटर्न से साबित होता है कि बेईमानी नहीं की। टैक्स रिटर्न्स का तो कोई केस के साथ ताल्लुक ही नहीं है। इसकी तफसील जानते हैं अरफा फिरोज से। अरफा, क्या कुछ हुआ है आज की समाअत के दौरान? देखिए, वक्फे के बाद जो अभी दोबारा समाअत शुरू हुई थी और चूंकि ख्वाजा हारिस को जो है वो दलाइल के लिए तलब किया है सेशन अदालत ने, लेकिन ख्वाजा हारिस जो है वक्फे के बाद ही पेश हुए। लेकिन PTI के दूसरे वकील मिर्जा आसिम अदालत के सामने पेश हुए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि सेशन अदालत फैसला जारी नहीं करती और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी अभी जो है वो मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर जो वो फैसला जारी करना है। तो अदालत को जो है यानी कि सेशन अदालत को तो वो जल्दी क्या है। तो जज हुमायूं दिलावर जो है वो इस पर एकदम उन्होंने निज़ारे भरमी किया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल अदालत को जल्दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट
कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं रोक रही? स्टे का कोई फैसला है तो आप सेशन अदालत को लाकर दिखा दें। सेशन अदालत अगर जजली कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट में ये बात आप लोग जो है वो क्यों नहीं करते? आप ख्वाजा हारिस की जबान ना बोलें, बोलने का जो है वो तरीकेकार होता है। आप ख्वाजा हारिस की जबान जो वो बोल रहे हैं नॉन प्रोफेशनल तरीकेकार ना अपनाएं, ये वज़ारे भरमी करते होता है। और साथ में उन्होंने ये कहा कि सेशन अदालत ने बार बार कहा है कि फैसला जो है वो जारी हम लोग नहीं कर सकता। ख्वाजा हारिस को कहें कि 12:30 बजे जो है वो पेश हो। साथ में ये भी कहा कि जो पीटीआई के वकील हैं उनका वकालतनामा चेक करें अदालती अमले से अपने का। उन्होंने कहा कि अगर इनका वकालतनामे में नाम नहीं है तो फिर इनका जो है वो दाखिला कमरा अदालत में जो बंद कर दें। अब 12:30 बजे तक समाअत में वक्फा कर दिया गया है और ख्वाजा हारिस के आने का अब इंतजार किया जा रहा है। हारिस के आने का इंतजार है। समाअत में 12:30 बजे तक वक्फा किया गया। बहुत शुक्रिया अरफा तफसील देने के लिए। एक और अहम अपडेट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हतमी फैसले तक ट्रायल कोर्ट तोशाखाना केस का फैसला नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की अपील निपटा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हतमी फैसले तक ट्रायल कोर्ट तोशाखाना केस का फैसला नहीं कर सकती। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की अपील निपटा दी है। इस वक्त वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारर सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। फाड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, तब आपको पता नहीं था कि उनको तो बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला गया है और आप जो तहफ़ ले रहे हैं करोड़ों रुपए के, उनको डिक्लेयर भी नहीं कर रहे क्योंकि चोरीशुदा हैं। उनको डिक्लेयर इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ब्लैक मार्केट में बेचे हैं, महंगे दामों बेचे हैं और अकाउंट में कम पैसे शो किए हैं। जो पैसे आप खा गए हैं उनका हिसाब कौन देगा? यानी 4 बकरियों का हिसाब तो आप दे रहे हैं, हर साल 4 बकरियां, हर साल 4 बकरियां, और 1 तोला सोना नहीं, 1 तोला जेवर नहीं, किसी किस्म का जेवर या घड़ी आप डिक्लेयर नहीं कर रहे। तो क्या ये अंधेर नगरी चौपट राज था या डाकू राज था कि जिसमें आप ये ज़रूरी नहीं समझते थे कि किसी किस्म के तोहफे को डिक्लेयर किया जाए? और ये कानून की खिलाफ वर्जी जो आपने की है, आपका क्या ख्याल था कि आपसे कभी इसकी बाज पुरस नहीं की जाएगी, आपसे कभी इस बात का जवाब नहीं लिया जाएगा? और ये बार बार सुप्रीम कोर्ट में आना, बार बार हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना, बार बार टेक्निकलिटी पे खेलना, ये समझ से बाहर है कि आप अपना दिफा कैसे करेंगे। आज नियाजी साहब को इस्लामाबाद में होना चाहिए था और इस्लामाबाद में आते और अदालत में पेश होते। सुबह से इनके वकील भी भागे हुए हैं, ये खुद भी भागे हुए हैं और इस केस का जवाब देने से कासिर हैं क्योंकि चोरी साबित शुदा है। अब सुबह जो इनके वकील ने, पेंजोथा साहब ने जो अनाउंस किया वो ये किया कि ये इस लाहौर हाई कोर्ट जाएंगे। आप ज़रूर जाइए, मगर तोशाखाना का ट्रायल चल रहा है, ट्रायल हतमी मराहिल में दाखिल है, फैसले के करीब करीब है और आपके पास जवाब है कोई नहीं। तो फिर ये समझ लिया जाए कि आपके पास अपने दफा में कहने के लिए कुछ नहीं है। ये समझ लिया जाए कि आपने ये बात तस्लीम कर ली कि आपने ये तोहफे बेचे थे। ये तस्लीम कर लिया जाए कि आपने इतराफ़े जुर्म किया है। मैं अगर आपकी जगह होता और मैंने कोई तोशाखाना से तहफ़ लिए होते तो मैं सबसे पहले गवाह के तौर पे उस शख्स को बुलाता जिसको मैंने वो तोहफे बेचे थे, अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए कि ये मोहम्मद असलम नामी आदमी है, इसको मैंने तोहफे बेचे थे। भाई मोहम्मद असलम, तुम बताओ कि जब मैंने तोहफा बेचा था तो तुमने कितने में ख़रीदा था और मैंने तुम्हारे से जो रकम ली थी क्या कैश की सूरत में ली थी या अकाउंट की सूरत में ली थी या ड्राफ्ट की सूरत में ली थी? एक जानिब वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, दूसरी जानिब कौमी असम्बली का इजलास जारी है। मुशीर अमूर कश्मीर कमर ज़मान कार इस्लामाबाद में कश्मीरियों के हुकूक से मुतालिक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। अदरवाइज है उनसे थोड़ा सा पहलू तही तो मैं नहीं कह रहा,
لیکن تھوڑا سا وہ بیک برنر پہ گئے ہیں. ہمیں اپنی نئی نسلوں کو اپنی یونیورسٹیز کے اندر، اپنے کالجز کے اندر ڈیبیٹس کے ذریعے میں نے یہ کوشش شروع کی، اس کو اور زیادہ آگے بڑھانے کی کوشش ہے. ہمارے پاس تھوڑی سپیس تھی، تھوڑا وقت تھا، لیکن اس کو اور آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. دنیا کے سامنے یہ مقدمہ درست کہا میری بہن نے، اور پہلے بھی میں نے جب کبھی ان سے سننے کا موقع ملا، بڑا اچھے طریقے سے اپنا یہ مقدمہ ہمیشہ بیان کرتی ہیں. یہ بات درست ہے کہ دنیا کو تو یاد رکھنا ہی ہے، دکھانا ہی ہے، بٹ وی نیڈ ٹو انٹروڈیوس ٹو آر اون جنریشنس، تاکہ کل جو ہمارا مقدمہ وہ لڑ رہے ہوں دنیا کے سامنے، کل جو اپرچونٹی آئے تو وہ بہتر طریقے سے اس مقدمے کو لڑ سکے. خواتین و حضرات، جماعتوں، پاکستان کی جماعتوں اور کشمیر کی جماعتوں کے اندر یقیناً جب پاکستان کے اپنے حالات فرض کریں، یہاں پولیٹیکل سٹرگل ہو رہی ہے، یہاں اکانومی کے اپنے ایشوز ہیں، یہاں ہمارے کانفلکٹ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ہم اپنی روزمرہ کی لڑائیوں میں الجھ جاتے ہیں، تو نہ صرف کشمیر کا ایشو، بہت سارے ہمارے اور ایشو جو ہیں خارجہ پالیسی کے حوالے سے وہ تھوڑے سے پیچھے ہو جاتے ہیں، جو نہیں ہونے چاہیے. جو پاکستان میں اسٹیبلٹی آئے گی، پاکستان میں اکنامک اینڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ول بیسیکلی لیڈ to a better dispute resolution, better advocacy for Kashmir and for Pakistan over the world. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس سے میرا تعلق ہے، میں کسی بھی جماعت سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ سیاسی جماعتوں کی بات ہوئی، ساری جماعتیں اس پہ متفق ہیں. بہت ساری جماعتوں کے منشور اپنے اپنے ہیں، لیکن میری جماعت کی بنیاد جو تھی وہ ہی مسئلہ کشمیر کے اوپر تھی، جہاں 3 اور ریزنز. ہماری جماعت جو بنائی گئی تھی تو اس میں جو بنیادی طور پہ ایک ڈاکومنٹ لکھے گئے تھے، تو اس میں ایک ڈاکومنٹ تھا وائی نیو پارٹی، اور اس میں یہ ڈسکس ہوا تھا کہ پہلے سے موجود جماعتوں کی موجودگی میں ایک نئی جماعت کیوں تشکیل دی جا رہی ہے، یہ کیوں ضرورت ہے. تو اس کے اوپر بھی یہ بات، جہاں پہ لوگوں کے حقوق کی، پیزنٹس، ورکرز، اسٹوڈنٹس، باقی لوگوں کے لیے ان کے حقوق کی جدوجہد تھی، ایک آئینی پاکستان کی جدوجہد تھی، وہاں بنیاد تھی کہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے ہم نے حتمی کوشش کرنی ہے، اور جب تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا میری جماعت کی بنیاد یہ رکھی گئی. اور میں آج آپ کے اس فورم پہ کھڑا ہو کے باقی جماعتوں کے لیے بھی، اور خاص طور پہ اپنی جماعت کے لیے آپ کو ضرور یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہے نا کہ ہم سہل طلب کون سے فرہاد تھے، لیکن اب شہر میں تیرے کوئی ہمسا بھی کہاں ہے. آپ کوئی موقع نہیں بتا سکتے جب میری جماعت کی قیادت نے دنیا میں یا پاکستان میں کوئی ڈگنیٹی ان کو ملنے آئی ہو، وہ کسی جگہ پہ گئے ہوں، کسی فورم کے اوپر باتیں ہوئی ہوں اور اس میں کشمیر کا ایشو نہ آیا، کمزور صحیح، تھوڑا صحیح، لیکن یہ کبھی نہیں بتا سکیں گے کہ کوئی ایک موقع بھی ایسا آیا ہو. اور اگر کسی اور جماعت کی طرف سے ایسا نہیں ہو پایا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ ان کے دل میں کشمیر کا ایشو ذرا کمزور ہو گیا ہے، نہیں. بعض اوقات چیزوں کو ایکسپریس کرنے کے اپنے رنگ ہوتے ہیں، ان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. آئی ڈونٹ الیج اینی پارٹی. ہاں، اس کے اوپر بہت کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے. فورن آفس کو بہت بہتر ہمارا مقدمہ لڑنا ہے. ہماری کشمیر کی وزارت، اس کی جو ساخت ہے، اس کی جو جاب ڈسکرپشن ہے، اس کو تبدیل کرنے کے لیے بھی میں نے ایک تحرک کیا تھا کہ ہمیں اس وقت تک کشمیر کی وزارت کے بارے میں جنرلی تاثر یہ ہے کہ ہم پورے کشمیر کا ایشو لے کے چلتے ہیں، حالانکہ یہ ہے موسٹلی صرف ایڈمنسٹریٹو ایشوز کے ساتھ لنکڈ ود دی آزاد کشمیر، جو کہ درست نہیں ہے. میرا خیال ہے اس کو بیونڈ جانا چاہیے، اور میں نے اس کے لیے کوشش شروع کی تھی، انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگی. اور یہ فوکسڈ کام ہونا چاہیے. فورن آفس اپنا کام کرے اور یہاں سے ہم یہ علمی، فکری، اور خواتین حضرات دنیا میں جو بھی ترقیاں ہوئی ہیں، جہاں تک میرا علم ہے، یہ میں نے تھوڑا بہت دیکھا ہے، وہ کامیابیاں جو تحریکوں کی کبھی دنیا میں ہوئی ہیں، بہت بڑی بڑی تحریکوں کی جو ہوئی ہیں، اس کے پیچھے علمی فکری تحریکیں ہوتی ہیں. یہ ایک فکری تحریک ہے، یہ خالی کوئی ہندوؤں، مسلمانوں اور ایک ریجن کا ایشو نہیں ہے. اور میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے اندر یہ کوئی ہندو مسلم ڈسپیوٹ نہیں ہے، یہ کشمیریوں کا ڈسپیوٹ ہے. کشمیری قوم میں ہندو بھی ہیں، وہاں کا اکثریت مسلمانوں کی ہے، دیگر مذہب کے ماننے والے بھی ہیں. ہمیں ان سب کی بات کرنی چاہیے. جس طرح پاکستان کے اندر ڈائیورس ویوز ہیں، ہندوستان کے اندر بہت سارے ڈائیورس، ہندوستان کے اندر، ناٹ کشمیر کی بات کروں. سو ہمیں چاہیے دنیا کے سامنے یہ بھی رکھنا
کہ یہ ہیومینیٹیرین ایشو ہے. یہ دنیا میں کشمیریوں کا اپنا، پورے کشمیریوں کا ایک ایشو ہے، جس میں مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، باقی لوگ بھی ہیں. کیونکہ اس کو صرف جب ہندوستان اس کو اس طرح پورٹرے کرتا ہے کہ یہ صرف وہاں کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، جو انتہا پسندی کا ایشو ہے. انتہا پسندی تو ہر جگہ ہے، انتہا پسندی تو ہر ریجن کے اندر ہے. وہ ہمارے لیے استعمال کرتے ہیں. ہمیں یقیناً اس دور میں میڈیا کے اندر بھی، ایکڈیمیا کے اندر بھی، دنیا کے ساتھ بہتر انٹریکشن کے لیے بھی اور کوششیں کرنی چاہیے. میں آپ کے اس تحرک کو بھی، آپ کی اس کوشش کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں، اور یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ میری جماعتی حیثیت میں میری پارٹی یا پاکستان کی کوئی بھی گورنمنٹ اس معاملے میں کوئی سستی کا مظاہرہ نہیں کرے گی. لیکن یہ بات میرا یقین ہے کہ ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان کشمیر کا بہتر وکیل اور بہتر دلیل دے سکتا ہے. تبھی ہم کشمیر کا مقدمہ دنیا میں بہتر لڑ سکیں گے. جب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے دنیا ہماری بہتر بات سن سکے گی. سو آئیے اس عہد کے ساتھ کہ پاکستان کو استحکام دے، تاکہ ہم جلد اس استحکام میں جا کے اپنا کشمیر کا جو ہمارا ایک ہمارے اوپر قرض بھی ہے، فرض بھی ہے، اس کو نبھانے کے لیے اور بہتر کوششیں کر سکیں. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اسلام آباد میں مشیر امور کشمیر قمر زمان کائرہ کشمیریوں کے حقوق کے حوالے سے تقریب سے خطاب کر رہے تھے.